जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जणाउछि हार्दिक अभिनंदन। आसंतु देश विदेश रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व कौन रही लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव ओडिशा रे लघुचाप रे प्रभाव रे ओडिशा रे कौन रहिबो यार स्टेटस पूरा वीडियो पर नजर पकेबा पूर्व लघुचाप जनित वर्षा तुहाकु तुहा वर्षा सहित बन्या परिस्थिति ए परिस्थिति रे सरकारंकर पदक्षेप कौन रोची ओडिशा उपरे पुणी दुईटी लघुचाप को नहीं सरकार केते प्रस्तुत। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु बारंबार लघुचाप फल रे किंतु सेप्टेम्बर मासरे जुड़ा लघुचाप गोटे लघुचाप गला परे पुणी एक आउ गोटे लघुचाप को नहीं सजबाज होउचंती सरकार। किंतु एई परिप्रेक्षी रे कौन रहिबो यार अभिमुख्य एवं सरकार कृषक भाई मानक पई कौन रहिबो ये सरकार तरफ भेटी एवं किपरि प्रस्तुत करुचंती वर्तमान साधारण जनता पछकु पछ लघुचाप को नहीं वर्तमान चाष कूल पई अनुकूल नथिबा बेले वर्तमान परिस्थिति रे सम्मुखीन होउचंती चाषी। आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा। दर्शक बंधु पुणी आसुची एक भयंकर लघुचाप ए लघुचाप रे प्रबल बर्षिब सारा ओडिशा आपण को किछि विजुअल आमे देखौछु जोबुली भाव रे ओडिशा रे लगातार भाव रे लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव पड़थुला पुणी एक 13 तारिख पर्यंत लघुचाप रे प्रबल भिजिब सारा ओडिशा। आमे जो विजुअल आमे आपण माननको देखौछु दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे वर्तमान जो भली लघुचाप स्थिति रहिछि ता निश्चित भाव रे कहवा गले वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा रे भिजिब सारा ओडिशा। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु जो भली भाव रे प्रत्येक जिला को लागी रहुछि तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य संभावना अधिक थिबारु पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ पूर्वानुमान करिछि। वर्तमान जो अपडेट खबर सामना को नहींछु वर्तमान आपण मानक किछि मुहूर्त पई आमे आपण पाख को नहीं जाउछु जेउठी लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान ओडिशार स्थिति वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि हेछि। दर्शक बंधु लगान वर्षा फल रे केउठी बन्यार परिस्थिति सृष्टि हेतबा बेले केउठी तुहाकु तुहा वर्षा मध्य लागि रहउथबार दृश्य आमे आपण मानक देखौछु। ये दृश्य आपण मानक देखौछु भद्रक आ बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपतिर दृश्य जो दृश्य रे आपण माने देखुथबे निश्चित चित्र बारी होउथबो ए होछि चित्र वर्षार वर्तमान आगमन कमी जाइथिले मध्य वर्तमान जो भली मौसम वर्षार कमी जाइथिले मध्य वर्तमान ए भली पाबरे वर्षार जो तांडव लीला ओडिशा पर लगातार भाव रे रहुछि निश्चित भाव रे आमे कहि परिबा ओडिशा रे वर्षा मध्य जोर धरिछि। किंतु पुणी पछकु पछ लघुचाप को नहीं सरकार बड़ चिंतार कारण साजिछि। वर्तमान जो भली भाव रे ओडिशा रे लागि रहउछि वर्षा एवं पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य लागि रहउथबार दृश्य आमे देखिथिलु किंतु ओडिशा रे जो भली भाव रे वर्षा रहउछि अन्य राज्य रे मध्य ठीक भली भाव रे वर्षा रहउछि किंतु आमे जो दृश्य आमे आपण मानकु देखौछु बादल फटा वर्षा ए बादल फटा वर्षा रे दिल्ली हरियाणा एवं पंजाब एवं जो भली भाव रे वर्षा लगातार भाव रे रहिछि भूस्खलन मध्य होउछि ए भूस्खलन रे बहुत क्षयक्षति होउथबार घटना मध्य सामना को आसीथिला किंतु ए भली भाव रे जो भली बादल फटा वर्षा रे भिजुछि सारा ओडिशा। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे जो भली भाव रे सेप्टेम्बर मास रे दुईटी लघुचाप को नहीं वर्तमान चिंता रे जनसाधारण एवं सरकार मध्य चिंता करुछन्ते किंतु गोटे लघुचाप अति भयंकर रूप थिला बेले आउ गोटे लघुचाप को समस्त को वर्तमान आश्चर्य करुछि। 13 तारिख पर्यंत ओडिशा रे वर्षा प्राय सुनिश्चित यही प्रभाव को ओडिशा रे यह प्रभाव निश्चित भाव में रहिबो बोली आको आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु जो जिला मानक येलो वार्निंग रेड वार्निंग मध्य कर जाइछि ता जिला मानक मध्यरु आमे आपण मानक कहि रखुछु झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ वर्तमान झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़
এইভাবে জেলা মানকরে য়েলো ওয়ার্নিং জারি করিଥିବା বেলে বর্তমান যেভাবে জেলা মানক লগাতার ভাবে বর্ষা মধ্য জারি রহুଥିବାର দৃশ্য আমি আপন মানক পাখকু দেখাউছু। যে দৃশ্য দেখন্তু দর্শক বন্ধু কিপরি ওড়িশারে রহিছি ইয়ার প্রভাবর বর্ষার প্রভাব। ওড়িশা কথা যদি আমি চিন্তা করিবা কারণ এপ্রিল আউ মে জুন জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর মাসরে প্রবল বর্ষাକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜଳଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପିତ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣିର ଇଏର ବେଗ ସହିତ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଏହାର ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଏବଂ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପବନର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବାସୁଦେବ ଭଦ୍ରକର ପାଞ୍ଚଟି 7ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ହରିଶଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ହରିଶଙ୍କରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଦେଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରରେ ଯେଭଳି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପିଛା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପଛକୁ ପଛ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ପରେ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସିଜନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି କେଉଁଠି ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଯିବା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ନ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଖାପାଖି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଧରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପବନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନର ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ହେଉଛି କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଟିକେ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର
आम दौचु संध्या खबर रे आपण मानक भिजुअल माध्यम देखौछु देखंतु आकाशर रंग केउ जिले में बादल फटा वर्षार लगी रुवा बेले केउठी आकाश मेघाच्छन्न रही किंतु ताहा अन्य जिला मानक वर्षा तुहाक तुहा रही सरकार तरफ नुआ नुआ पदक्षेप निजे सचेतन रहा सहित अन्य को सचेतन रखा सरकार तरफ निर्देशनामा जारी कर दर्शक बंधु आम कही रखुचु बर्तमान जो लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे कौन रही यार प्रभाव पर न्यूज माध्यम आपन को